Zašto noge vremenom slabe? Kako da prepoznate razliku između gubitka mišića i simptoma bolesti i kako da vežbanjem, pravilnom, odabranom ishranom, možda suplementima, sačuvate snagu, ravnotežu i pokretljivost. Ako vam je ustajanje sa stolice sve teže, ako se sve češće pridržavate dok silazite niz stepenici ili imate osjećaj da vam noge nisu stabilne kao ranije, nemojte odmah sve pripisivati godinama. Ponekad je u pitanju jednostavno očekivan gubitak mišićne snage, ali slabost nogu može biti povezana i sa manjkom vitamina, problemima sa nervima, cirkulacijom, šećerom u krvi, štitastom žlezdom ili lekovima koje koristite. Ovde dolazimo do najvažnije poruke ovog videa. Ne postoji jedna namirnica koja će vam preko noći vratiti snagu u noge, ali postoji sistem ishrane, o kome ću sada pričati, i aktivnosti koje mogu značajno da uspore propadanje mišića, poboljša samim tim i stabilnost nogu, generalno celog tela i pomogne vam da što duže ostanete samostalni. Znajte, kada pričamo o namirnicama, postoje dosta njih koje mogu da podrže mišiće nogu. I bitno je i koliko proteina unosite, koji suplementi imaju smisla i posebno obratite pažnju na deo gde ću govoriti o simptomima zbog kojih slabost, bol ili oticanje nogu ne treba da lečite sami, već treba da se obratite lekaru. Znajte, noge nisu samo jednostavno sredstvo koje nam služi da hodamo, jer mišići nadkolenice, listovi i kukovi generalno omogućavaju nam ne samo da ustanemo, da održimo ravnotežu, da se popnemo u stepenice i da reagujemo u nekim situacijama. Znajte, oni rade mnogo više od toga, jer naše celo telo je dizajnirano da funkcioniše kao jedna skladna celina. I sa godinama može svakako da se razvije i sarkopenija, taj progresivni gubitak mišićne snage i mišićne mase i generalno fizičke sposobnosti, ali danas ćemo naglasiti da je smanjenje snage često važnije od samog izgleda ili veličine mišića, jer i to se razlikuje od čoveka do čoveka. Da li možete bez zaleta da ustanete sa stolice, možete li da se popnete na jedan sprat bez nekog odmora, da se zadišete i tako to, i da li hodate stabilno ili sve češće pravite kratke, nesigurne korake. Znajte, padovi kod starih osoba predstavljaju jedan od najvažnijih uzroka povreda, koje su jako ozbiljne, a prelom kuka često dovodi do dugotrajnog gubitka pokretljivosti generalno i samostalnosti. Da ima dobre vesti, mišić može da reaguje na vežbanje čak i u dubokoj starosti. Godine otežavaju izgradnju mišića, ali je nikako onemogućavaju totalno. Znači, detalj koji se često preskače je taj. Pre nego što počnete da kupujete, na primjer, proteinske praškove, pa raznorazne, ne znam, suplemente, magnezijuma i tako nečeg za cirkulaciju, treba da razmislite zašto su vama uopšte noge slabe. Kada pričamo o nekim osnovnim uzrocima, znači periferna neuropatija, to trnjenje, peckanje, žarenje, osjećaj mravinjenja ili generalno smanjenje osetljivosti u stopalima mogu da ukazuju na oštećenje perifernih nerava. Dijabetes je jedan od najčešćih uzroka, ali nije jedini. Neuropatiju izazivaju nedostatak vitamina B12, dugotrajna zloupotreba alkohola, poremećaj rada štitne žlezde, generalno bolesti bubrega i neki lekovi čak ili neurološke bolesti. Čak i prekomerno uzimanje vitamina B6 može izazvati senzornu neuropatiju. Ako imate uporno trnjenje, potrebno je tražiti uzrok, a ne samo, ajde da kupim što bolje preparat u apoteci. Takođe, ako pričamo o perifernoj arterijskoj bolesti, ako tokom dana osjećate bol, naročito dok hodate, pa neko stezanje, zamor ili grč u listovima, koji se onako smanjuje nakon nekoliko minuta odmora i vraća se ponovo kada krenete, mogući je problem sa dotokom krvi kroz arterije. Znači, drugi znaci mogu biti hladno stopalo, promena boja kože, slabije zarastanje ranica i smanjen rast dlaka na podkolenicama. To, znajte, nije problem koji treba rešavati samo kremama, suplementima, masažom, već pregledom. Takođe, kada pričamo o oticanju nogu, blago obostrano oticanje članaka nakon dugog možda sedenja može biti povezano sa venskim zastojem, ali otoci imaju mnogo uzroka. Znajte, među njima mogu biti hronična venska, svakako insuficijencija, srčana slabost, bolesti bubrega ili jetre, limfedem i lekovi poput amlodipina i sličnih blokatora kalcijumskih kanala. Problem nastaje kada ljudi pokušavaju da izbace vodu tipa kalijumom, biljnim diureticima ili gladovanjem, a da ne znaju zbog čega se tečnost zadržava. Takođe, sledeće je sindrom nemirnih nogu. Sindrom nemirnih nogu nije jednostavno posledica, kako se navodi,
na internetu često tipa samo šećera, mlečne kiseline ili manjka magnezijuma. Karakteriše ga neprijatan nagon da se noge pomeraju, najčešće tokom odmora ili uveče, uz privremeno olakšanje nakon pokreta. Takođe, kod ovih osoba posebno je važno proveriti status gvožđa, uključujući i feritin i saturaciju generalno transferina. Gvožđe se nikad ne uzima na pamet, jer višak može biti jako opasan. Savremene smernice stavljaju procenu i korekciju nedostatka gvožđe u samo središte obrade ovog poremećaja. Iako ove stvari koje sam nabrojao na početku, mogu i one dati neki procenat, ali ponovo bitna je analiza i kontrola. Kada pričamo o tome kako se mišić zaista održava, za očuvanje mišića potrebno su 4 elementa. Imate, znači, podsticaj, odnosno vežbanje protiv otpora. Drugi su aminokiseline, građevinski delovi proteina. Treći je dovoljna ukupna energija. Ako osoba jede premalo ili brzo gubi kilograme, telo može, pored masnog tkiva, da razgrađuje mišiće. Četvrti su san, oporavak i kontrola bolesti koji ubrzavaju gubitak mišićne mase. Kada vežbate, znajte, mišić dobija signal da mora da se prilagodi. Ishrana zatim obezbeđuje materijal za tu adaptaciju, a onda bez vežbanja protein ima ograničen efekat. Bez dovoljno proteina i energije, telo nema od čega da kvalitetno radi i da se oporavi. Zato kombinacija progresivnog treninga snage, adekvatan unos proteina, daje bolje rezultate nego samo oslanjanje na hranu ili neki magični suplement. Kada pričamo o tome koliko je potrebno proteina, tu ima raznoraznih studija. Ali ako kažemo da za mnoge zdrave osobe praktičan cilj je približiti se negde oko gram, 2 proteina po kilogramu telesne mase je sasvim dovoljno. Ali, kažem, i to mnogo zavisi od ostalih faktora. Ne možemo to reći da će svima odgovarati, bilo da je muškarac, žena, osoba od 25-45 godina, koja je mnogo fizički aktivna, koja samo vežba možda u teretani. Znajte da generalno kod pothranjenosti, bolesti i oporavka posle operacije ili izražene sarkopenije potrebne su ponekad još veće količine proteina. Ali, sve kao što rekoh, se određuje individualno. Kod hronične bolesti bubrega, s druge strane, preporučen unos može biti drugačiji i mora se uskladiti sa lekarom ili nutricionistom. Praktično je da protein rasporedite kroz dan, nemojte samo sve u doručak da stavite ili pak da doručak bude hleb i džeb, a onda za ručak malo povrća, a onda u večeru grunete sve, taman posle. Svaki obrok treba da ima prepoznatljiv izvor proteina. I ako pominjemo neke primere, na primjer jaja, može jogurt, sir, pa onda riba, povrće, krompir, pa piletina, integralni pirinač, salata, sočivo, pasulj, pa uz dodatak nečega šta volite, grčki jogurt, interesantan uz orošaste plodove i voće. I ovde dolazimo do najzanimljivijeg dela. Koje namirnice nude najbolju kombinaciju proteina, vitamina, minerala i korisnih masnoća? Znači, pomenuh jaja. Izuzetno su praktičan izvor kvalitetnih proteina, leucina, vitamina B12, holina i drugih mikronutrijenata. Leucin je svakako ta esencijalna aminokiselina koja učestvuje u aktiviranju procesa sinteze mišićnih proteina. Ali 2 jaja daju približno 12 do 14 grama proteina. To je korisno, ali za stariju osobu često nije dovoljno kao jedini izbor proteina. Zato se jaja kombinuju sa grčkim jogurtom, mladim sirom ili drugim izvorom proteina koji vama prije vašem stomaku, jer i kombinacija proteina je bitna i individualna stvar. Sledeća stvar su ribe. Losos, sardina, pastrnka, skuš obezbeđuju izuzetno kvalitetne proteine i dugolančane omega-3 masne kiseline, EPA, DHA i tako dalje. I omega-3 masne kiseline mogu imati mali, ali potencijalno izuzetno koristan efekat na mišićnu snagu i adaptaciju, naročito kod starijih osoba koje vežbaju. Znajte, sardina je posebno praktična, jer je prvo pristupačnija, zatim ima manje žive od velikih predatorskih riba i kada se jede sa kostima obezbeđuje dodatne elemente poput kalcijuma. Bitno je raznovrsno, da bude sve to. I važnije je da riba nije pohovana, duboko pržena ili prekrivena kaloričnim nekim sosima. Sledeća stavka su mlečne namirnice, u smislu grčki jogurt, kefir, mlad sir. Znajte da oni mogu da daju veliku količinu mlečnih proteina u relativno maloj porciji, zato birajte proizvod prema deklaraciji, a ne prema marketinškom nazivu. Znajte, danas već imate dosta tih gotovih, ono što kažu kao to go opcija i običan jogurt sa manjim procentom masti nije automatski loš. Problem uglavnom nastaje kada se doda šećer ili nešto još drugo. Znajte da kod intolerancije na laktozu mogu da se biraju proizvodi bez iste ili pak tvrdi sirevi, dok osobe sa alergijom na proteine kravljeg mleka moraju da izbjegavaju te opcije.
Sada dolazimo do mesa i ono što je bitno u smislu piletina, ćuretina, govedina i drugo nemasnije meso obezbeđuje izuzetno kvalitetne proteine. Pored toga, znajte da govedina sadrži i vitamin B12, koji je jako bitan, gvožđe, cink i određenu količinu kreatina. Međutim, gvožđe i crveno meso nisu lek za svaku slabost. Umor može biti posledica i anemije, ali i desetina drugih stanja. Kada sve saberemo, suplementi gvožđa se uzimaju tek nakon laboratorijske potvrde nedostatka i procene uzroka. Prednost svakako dajte neprerađeno meso, dok kobasice, salame, paštete i slične proizvode treba ipak smanjiti na minimum. Kada pričamo o mahunarkama, generalno pasulj, sočiva, leblebija, grašak, tofu, soja mogu doprineti kvalitetnim proteinima, vlaknima i, pored svega toga, imaju dosta kvalitetnog oblika, kalijuma, magnezijuma, folata i, takođe, biljni protein podjednako može imati neke, da kažemo, aminokiseline, svakako manje određenih, kada bi sad upoređivali direktno sa životinjskim, ali raznovrsna ishrana tokom dana lako obezbedi potrebne aminokiseline. Tako da je dobro kombinovati jedno i drugo, ne biti onako restriktivan u smislu neću ovo, neću ono. Jer kada svemu tome dodamo zeleno lisnato povrće, na primjer spanać, rukola, blitva, zelena salata i možemo, na primjer, dosta zdravu, na primjer, cveklu, znajte da vi, pošto imaju te kvalitetne nitrate, oni omogućavaju, pored mnogo kvalitetnih stvari, da se u organizmu sve ono šta treba dovede u jedan balans. Iz prostog razloga zato što se pretvaraju ovi nitrati u azot monoksid. Azot monoksid učestvuje u širenju krvnih sudova i u regulisanju protoka krvi. Znači, imamo kvalitetna istraživanja da mišićna funkcija ili tolerancija kod napora, naročito kod starih osoba, može upotrebom ovih izuzetno hranjivih, da kažem, odabira povrća biti mnogo bolja. Takođe, znajte, to nije terapija za slabu cirkulaciju i osobe koje, na primjer, koriste lekove za sniženje pritiska treba da budu oprezne zbog ovih, ako uzimaju slučajno koncentrisane sokove ili praškove, jer pritisak može, naročito kod cvekle, da se dodatno snizi. Ali, ovde lisnato povrće, na primjer, obezbeđuje i folate, vitamin K, magnezijum i druge puno korisne sastojke. Međutim, osobe koje koriste, na primjer, varfarin, ne moraju potpuno da izbace zeleno povrće, ali unos vitamina K treba da bude onako približno ujednačen i usklađen sa lekarom. Takođe, orašasti plodovi, semenke generalno, su veoma dobri zbog magnezijuma, vitamina E, nezasićenih masnoća, vlakana i imaju i one nešto proteina. I orasi, bademi, mleveni lan, na primjer čija i bundevino seme, mogu biti dobar dodatak obroku. Nikako da budu glavna, možda, onako stanica kada pričamo o proteinima. Lan i čija sadrže izuzetno korisnu alfa-linolensku kiselinu, odnosno ala-omega 3 masnu kiselinu i organizam samo, da kažem, jedan manji deo pretvara u ove bitnije, što sam malo pre pomenuo, EPA i DHA, pa biljni i riblji izvori omega-3 nisu potpuno isti. Zatim, avokado je kvalitetna namirnica zato što je bogata nezasićenim mastima i vlaknima, ali ne popravlja nerve sama po sebi. Takođe, bobičasto voće i maslinovo ulje, izuzetno bitno kada pričamo o njima, borovnice, maline, kupine, jagode, obezbeđuju puno vlakana, vitamina C, polifenola, a ekstra devičansko maslinovo ulje je koristan izvor mononezasićenih masnoća i deo je mediteranskog obrasca ishrane koji je jako dobar. Ali, 1 do 2 kašike može biti koristan dodatak, na primjer, salati i povrću, ali znajte da, na primjer, 4 kašike daju već skoro 500 kalorija. To može biti previše za osobu koja pokušava da smanji telesnu masu. Kada pričamo o supi od kostiju, to je prijatna, laka za konzumiranje i izuzetno korisna stvar, ne samo za hidrataciju, već za osobe koje žele da nadoknade dosta nutrijenata na jednostavan način. Zato, ona nije onako bogat izvor kompletnih proteina i ne može da zameni baš jaja, ribu, meso, mlečne proizvode, soju ili mahunarke, ali može da pomogne i kod nekih upala. Ali sigurno u nekom procentu da mogu da onako doprinesu kvalitetnijem celokupnom sistemu ishrane. Kada pričamo o suplementima, znači svakako vitamin D, dokazan nedostatak
može doprineti bolovima i slabostima mišića. Međutim, to ne znači da visoka doza automatski jača noge. Ne. Najbolji pristup je ponovo, ponavljam, procena rizika. A kada je potrebno, da se lepo uradi laboratorija, izmeri i uzme odgovarajuća doza. Vitamin B12 može da izazove, ako je nedostatak umora, anemiju, poremećaj hoda, trnje i druge neurološke simptome. Posebno su ugroženi stariji, vegani, osobe nakon operacije želuca i ljudi koji generalno dugo koriste možda metformin ili lekove koji smanjuju lučenje želudačne kiseline. Ali znajte, B12 neće rešiti neuropatiju ako nedostatak ovog vitamina nije uzrok u osnovi. Zatim, magnezijum izuzetno je bitan za rad mišića i nerava. Ipak, grčevi u nogama nisu samo, fali mi magnezijum. Uzroci mogu biti i zamor, dehidratacija, poremećaj elektrolita, lekovi, bolesti nerava ili cirkulacije. Kod bolesti bubrega, znajte, suplementi magnezijuma mogu da se nagomilaju u organizmu i zato se ne uzimaju bez stručnog saveta. Kada pričamo o kreatinu, od svih suplemenata za mišićnu snagu ima, da kažem, najviše dokaza da je on dobra stvar. Kod starih osoba može da poveća dobitak mišićne mase i snage kada se kombinuje sa pravilnim treningom. Sam kreatin bez vežbanja daje onako znatno manje koristi i bitno je da se uzima možda od 3 do 5 grama dnevno, zavisno od osobe do osobe. Ima i on par neželjenih efekata, u smislu zadržavanje vodu u mišićima, porast telesne mase ili kod nekih stomačne tegobe. Svakako osobe sa bolestima bubrega, složenom terapijom ili ozbiljnim hroničnim bolestima treba prvo da se posavetuju sa lekarom. Alfa lipoinska kiselina i benfotiamin mogu da se koriste kao dobra opcija kod dijabetičke neuropatije. I nisu oni sad 1/1 da onako popravljaju, da kažem, i obnavljaju nerve, ali sigurno mogu da pomognu u nekom procentu. Svakako ih ne treba koristiti umesto kontrole i terapije glikemije, pregleda stopala ili terapije koju je odredio lekar. Ali, kada pričamo o vežbanju, ovo je najvažniji praktični deo videa. Znači, hrana vam obezbeđuje materijal, ali vežbanje govori telu gde treba taj materijal da se upotrebi. Zato, redovna aerobna aktivnost, vežbe snage najmanje 2 puta nedeljno i aktivnosti koje razvijaju ravnotežu i koordinaciju. Naročito ako ste stari od 40 godina, vi već krećete u rikverc, ako tako mogu da kažem, zato je bitno da se pokrenete. Sada bar imate priliku i mogućnost da iz udobnosti svog doma pronađete možda vežbice koje vama odgovaraju. Bilo da ćete negde da upišete, fizički da idete, da trenirate nešto, ili pak vi sami možete da pogledate, ima puno videa na temu vežbanja, i da pronađete neku rutinu koja će vama odgovarati. Znajte, glavna poruka ovog videa nije da morate da pronađete jednu savršenu namirnicu ili jednu savršenu vežbu. Važno je da svakog dana obezbedite ove neke optimum uslove koje sam vam naveo i da ne ignorišete simptome. Imate puno videa na mom kanalu o tome kada možete već da primetite da se nešto dešava i kada da se javite lekaru. Pišite mi baš u komentarima kako vi vodite računa o zdravlju nogu, šta je vama pomoglo, jer će značiti ljudima da pročitaju. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.